நேரடியாக எங்களோடு உலகெங்கிலும் இருந்து கலந்து கொள்ளுகிற உங்களை நான் அன்போடு இயேசுவின் நாமத்திலே வரவேற்கிறேன். ලෝ පුරා සිට සජීව අපෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. I welcome all of you who are joining us from all over the world on this 21st April 2019, the Resurrection Sunday. இயேசு உயிர் தெழுந்த ஞாயிறை கொண்டாடும் இந்த 21ஆம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் 2019 உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටව ඒ දිනේ සමරන 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනි මේ දිනේ ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. சரி, நாங்கள் இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு உயிர் தெழுந்த நாள். අද දවස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටව දවස. ஆண்டவராகிய இயேசு எங்களுக்காக மரித்தார். දෙවියන් වහන්සේ වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් මැරුණා. அவர் எங்களுக்காக உயிரோடு எழும்பினார். උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා. அவர் உயிரோடு எழும்பி இருக்காவிட்டால் උන්වහන්සේ මලවුන් නැගිට නැත්නම් கிறிஸ்தவத்துக்கு அர்த்தமே கிடையாது. මේ කිතුණුවන්ට කිසිම අර්ථයක් නැති වෙනවා. Jesus died for us and he rose again for us, and if Jesus did not rise again, there is no Christianity. Okay? இப்போ நான் அடிக்கடி இந்த நாளில் சொல்லுவதுண்டு, දැන් මේ දේවදාසයා මේ දවස්වල කියාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි ஹாப்பி ஈஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடாது. හැපි ඊස්ටර් කියලා කියන්න එපා. ஈஸ்டர் என்பது ஒரு பாபிலோனிய தேவதையின் பெயர். ඒ ඊස්ටර් කියන්නේ බාබිලෝන් දේවතාවෙක්ගේ නමක්. உயிர் தெழுந்த ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லலாம். ஹாப்பி ரெசரக்ஷன் டே என்று சொல்லலாம். නැවත නැගිටීමේ සුබ දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන්. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 2வது வசனத்தை தான் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். එක යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. We are meditating upon 1 John chapter 2 verse 2. 2 weeks ago I started to explain how Jesus died as the burnt offering. 2 ஞாயிறுகளுக்கு முன்பு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் எப்படி இயேசு சர்வாங்க தகன பலியாய் மரித்தார் என்று. සති දෙකකට කලින් සති දෙකක් තිස්සේ මම කියලා දුන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද සාන්තිකර පූජාවක් ඉදිරියට මිය ගියේ කියලා. ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். එනමුත් අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ குற்ற நிவாரண பலியாக இயேசு எப்படி மரித்தார் என்று. அபராத பூஜா. අපරාධ පූජාව ලෙස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද මිය ගියේ කියලා. I'm going to explain how Jesus died as the trespass offering. ஓகே, இப்போ ரெண்டு சொல்லுகிறது நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே என்று. දැන් දෙවෙනි පදේ කියනවා උන්වහන්සේ අපේ පව් දෙසා සාන්තිකර පූජාවය අපේ පව් දෙසා පමණක් නොව මුළු ලෝකයක් උදෙසායි කියලා. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. கிருபாதார பலி என்றால் சாந்திகர සාන්තිකර පූජාව කියන එක எல்லா பலிகளையும் உள்ளடக்கிய பலி என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். සියලුම පූජාවන් අන්තර්ගත වන්නා වූ පූජාව කියලා කියලා දුන්නා. Propitiation, elasmos, encompasses all the offerings. I told that. அந்த வகையில் 2 ஞாயிறுகளுக்கு முன்பு ඒ වගේම සති දෙකකට කලින් சர்வாங்க தகன பலியை சொல்லிக் கொடுத்தேன். தவன பூஜா. දවන පූජාව ගැන කියලා දුන්නා. 2 Sundays ago I taught the burnt offering. இன்றைக்கு நான் குற்ற நிவாரண பலியை தெரிவு செய்ய விரும்புகிறேன். අද දවසේ අපරාධ පූජාව විස්තර කරන්න කැමති So වෙනවා. today I am going to emphasize on the guilt offering or the trespass offering. Two expressions in the English Bibles. Okay? Trespass offering and guilt offering. இது இருக்கிறது லேவியராகமம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே මේක තියෙන්නේ ලේවි පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15வது வசனத்திலே இருந்து இருக்கிறது. 15 වෙනි පදේ ඉඳලා තියෙනවා. இந்த வசனங்களை நான் வாசிக்க எனக்கு நேரம் கிடையாது. මේ පදයන් කියවන්න අපිට වෙලාව මදි. I don't have time to read all the verses, but this offering is mentioned in Leviticus chapter 5 verse 15 onwards. அதிலே 15வது வசனத்திலிருந்து பார்த்தால் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ඒකේ 15 වෙනි පදේ ඉඳලා බලවනේ මොනවද කියන්නේ කියනවා නම් குற்றம் செய்தால் වැරද්දක් කරා නම් அபராதயாக்கிறோம். So when somebody commits a trespass, you know, this is not the sin offering of which I will talk next Sunday. பாவ நிவாரண பலி அல்ல. பாவ நிவாரண பலியை நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லிக் கொடுப்பேன். පාප පූජාව නෙමෙයි මේ අද දවසේ කරන්නේ. ඒක ලබන සතිය කියලා දෙන්නවා. இது குற்ற நிவாரண பலி. මේක අපරාධ පූජාව. குற்றம். අපරාධයක්. குற்றம் என்றால் என்ன?
අපරාධයක් කියන්නේ මොකද්ද? அதாவது அன்பானவர்களே, குற்றம் என்பது நாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் செய்வது மாத்திரமல்ல, ඒ කියන්නේ ප්‍රේමවන්තයනේ අපි දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව පමණක් කරන දෙයක් විතරක් නෙවෙයි மற்றவர்களுக்கு எதிராக செய்வதும் குற்றங்கள் உண்டு. අනිත් අයට කරන දෙයක් අපරාධයක් විදියට ගන්නවා. There are trespasses that we commit not only against God but also against others. இந்த குற்றம் செய்வது என்பது மனுஷர்களுக்குள்ளே பயங்கரமாய் இருக்கிறது. මේ අපරාධ සිදු කිරීම කියන එක මනුෂ්‍ය ඇතුලේ භයානක විදියට තියෙනවා. The trespassing is they are all over. சரி, இந்த குற்றம் என்றால் என்ன? குற்றம் என்றால் என்ன? அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். එමනම් අපරාධයක් කියන්නේ මොකද්ද? குற்றம் என்பது අපරාධයක් කියන්නේ எனக்கு உரிமை இல்லாத விஷயத்தில் நான் தலையை போட்டு මට අයිතියක් නැති දෙයක් පිළිබඳව මම ඔළුව දාලා என் நன்மைக்காக මගේ යහපත උදෙසා இன்னொருவரை அல்லது ஆண்டவரை பாதிக்க வைப்பது. තව කෙනෙක්ව එහෙමත් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේව ඒගොල්ලන්ට පාඩුවක් හානියක් ඇති කිරීම, හානියක් සිදු කිරීම. Trespassing, the English expression trespassing is getting out of your boundary, encroaching into another person's territory, and for your selfish gain damaging somebody else. உதாரணமாக, උදාහරණයක් විදියට இவருக்கு சொந்தமான எதையாவது நான் எடுத்துக்கொண்டால், களவெடுத்துக்கொண்டால், මට අයිති යම් දෙයක් පාස්ට හොරාගත්තා නම් இவருக்கு விரோதமாய் நான் குற்றம் செய்கிறேன். මට විරුද්ධව පාස්ට යම් අපරාධයක් සිදු කරනවා. If I steal something from him, then I am committing a trespass against him. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஆகவே இந்த குற்றம் என்பது ரெண்டு வகைப்படும். එනිසා මේ අපරාධ කියන එක වර්ග දෙකකට අයිති වෙනවා. ஒன்று, පළවෙනි එක තමයි நஷ்ட ஈட்டை கொடுத்து சமாளிக்கக்கூடிய குற்றங்கள். ඒ කියන්නේ පාඩුවක් නොවන ආකාරයෙන් සිදු කරන්න පුළුවන් එහෙම අපරාධ. නෙවෙයි, එහෙම නෙවෙයි. සිදුවුණු පාඩුවට වන්දියක් ගෙවන්න පුළුවන් ගණයේ වැරද්දා. There are two kinds of trespasses. You know, one is you can recompense or pay a compensation. இப்போ நான் இவரிடத்துல இருந்து ஒரு பேனையை களவாடி விட்டால், දැන් මංගාව තිබිලෙලා පාස්ට එක පෑනක් හොරකම් කරගත්තා නම් நான் அவருக்கு அந்த பேனையை திருப்பி கொடுக்கலாம். ඒ පෑන ආපහු මට දෙන්න පුළුවන්. Now if I steal a pen from him, I can return the pen to him. If I steal an animal from him, I can buy an animal and give him. මම යාගෙන් සතෙක් හොරකම් කරා නම් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වෙන සතෙක් අරන් එයාට දෙන්න. ஒரு மிருகங்கள் எனக்கிட்ட இருந்த பாஸ்ட் களவு எடுத்தா திருப்பி பாஸ்டருக்கு அந்த மிருகங்கள் எனக்கு கொடுக்கலாம். அதுபோல விளங்குதா உங்களுக்கு? அதாவது குற்றம் என்பது ஒன்று வந்து சரி மாட்டிக்கொண்டேன், அகப்பட்டு கொண்டேன், சரி திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன். ඒ කියන්නේ අපරාධයක් කියන්නේ හරි වැරද්දක් සිදු වුණා අපරාධයක් පාඩුවක් වුණා කමන්නේ ආපහුම මේක දෙන්නම්. So a trespass, the first kind is okay, I caused a loss to him, I'll pay him back. Okay? ஆனால் இரண்டாவது ஒரு பயங்கர குற்றம் இருக்கிறது. හැබැයි දෙවෙනුවට තව එක භයානක අපරාධයක් තියෙනවා. ஈடு செய்ய முடியாத நஷ்டம். ඒ කියන්නේ ඒ වන්දිය ගෙවන්න බැරි මේ පාඩු අපරාධය. There is a serious kind of trespass where you cannot pay compensation. விளங்குதா? இப்போ ஒருவரை நான் கொலை செய்து விட்டால், දැන් කාවර එක්කෙනෙක්ව මිනි මැරුවා නම් நான் எவ்வளவு மனம் திரும்பினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. මම කොච්චර පසුතැවුණත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. செத்து போன அந்த உயிர் திரும்ப வராது. ඒ මැරුණා වූ ඒ ප්‍රාණය නැවතෙන්නේ නැත්තම් அவர்களுடைய உறவுகளுக்கு அந்த உறவு கிடைக்காது. ඒ ඔවුන්ගේ ඥාතින්ට එම නැත්තම් සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට ආපහු ඒ මේ ඥාතිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ஒரு மகனை கொன்று போட்டால் இனி அந்த அம்மாவுக்கு மகன் கிடையாது. එක දරුවෙක්ව මරලා දැම්ම නම් ආපහු ඒ අම්මට ඒ දරුවෝ ලැබෙන්නේ නැහැ. நான் மனம் திரும்பி விட்டேன் என்பதற்காக அந்த அம்மாவுக்கு மகன் கிடைக்க போவதில்லை. මම පසුතැවුණනේ කියන කාරණා උදෙසේ නිසා ඒ අම්මට ඒ දරුවෝ නැවත ලැබෙන්නේ නැහැ. If I kill somebody, I can repent, but I can't bring that man to life. If I kill a son of a mother, I can repent, but I cannot pay that son back to that mother. Okay? அதுபோல இன்றைக்கு வேதத்திலே பார்க்கும்போது, உலகத்திலேயும் பார்க்கும்போது ඒ වගේම අද වෙද්දී අපි බයිබලයේ බැලුවත් ලෝකයේ බැලුවත් பயங்கர குற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. භයානක විදිහට අපරාධ සිද්ධ වෙමින් There පවතිනවා. are so many trespasses that are happening if you look at the Bible and if you look at the world. விசேஷமாக
இந்த கற்பழிப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது. ஸ்திரீ தூஷணை. විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රී දූෂණය කියන්නේ. சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள், சில பெண்களை கற்பழித்து அவர்களை கர்ப்பமாக்கி விடுகிறார்கள். සමහර මොනවද කරන්නේ? සමහර ස්ත්‍රීව දූෂණය කරලා ඔන්න මේ ගර්භණී කරනවා. அப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் ஒன்று அந்த பிள்ளையை பெற்று அந்த பெரிய அவமானத்தை சுமக்க வேண்டும். එතකොට ඒ අපරාධයේ ලක්ුණු තැනැත්තිය එක්කෝ ඒ දරුවව බිහි කරලා ඒ දරුවව හදන්න ඕනේ. இல்லாவிட்டால் அந்த பிள்ளையை கொலை செய்ய வேண்டும், கருச்சிதைவு செய்ய வேண்டும். එහෙම නැත්නම් ඒ දරුවව ගබ්සා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මරලා දාන්න ඕනේ. எப்படியா இருந்தாலும் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை அதோடு முடிந்து விட்டது. அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வராது. மன ரீதியாக அந்த பிள்ளை பயங்கரமாய் பாதிக்கப்படும். ඒ කොහොම වුණත් ඊට පස්සේ තරුණියට ඒ ස්ත්‍රියට ජීවිතයක් නැහැ. ඇය භයානක විදියට මානසිකව ඇද වැටෙනවා. ஆனால் அதை செய்த அந்த ஆண் நன்றாக மனம் திரும்பி ஆண்டவருக்குள்ளே நன்றாக இருக்கலாம். හැබැයි ඒක සිද්ධ කරා ඔය පුරුෂයා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පසුතැවිලා දෙවියන් වහන්සේ තුල හොඳට ඉඳී. ஆனால் அந்த ஏற்படுத்தின நஷ்டத்துக்கு ஈடு செய்ய முடியாது. හැබැයි ඒ සිදු වුණා ඔය පාඩුවට යම් දෙයක් කරන්න බෑ. So when some men, they have sexual illicit relationships with women, they impregnate women and then cause women to either have that child and live in a very damaged situation or go through an abortion. And even when the man repents, the problem caused to the woman cannot be reversed or recompensed. அதுபோல சில வார்த்தைகளை உதிர்ப்பது. ඒ වගේම සමහර වචන තියෙනවා. ஏதாவது அது சொல்லுவாங்க, உதிர்த்த வார்த்தைகளை அள்ள முடியாது. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රකාශ කරව වචන ආපහු ඇදලා ගන්න බෑ කියන. எவ்வளவுதான் மன்னிச்சுக்கோ என்று மனம் திரும்பினாலும், කොච්චර අනේ සමාවෙන්න කියලා පස්තැවුණත් சொன்னதுதான். කියපු දේ කිව්වා තමයි. So some of the words that we spill on people, they cannot be collected back, they cannot be reversed. So there are these trespasses that we commit. Even if we repent, we cannot reverse anything. அப்போ நாங்கள் சில குற்றங்களை செய்கிறோம். අපි සමහර අපරාධ කරනවා. அந்த குற்றங்களுக்காக நாங்கள் மனம் திரும்பினாலும், ඒ අපරාධ නිසා නැවත පසුතැවුණත් அந்த குற்றங்களுக்கான நஷ்டஈட்டை நாங்கள் செலுத்த முடியாது. ඒ අපරාධයේ උදෙසා ඒ අපරාධය නිසා සිදුනා ඔය පාඩුව නැවත පිරිමහන්න බෑ. அந்த மாதிரியான குற்றங்களுக்கு ඒ වගේ අපරාධ වලට செலுத்தப்படும் பலிதான் பாவ நிவாரண பலி. සිදු කරන්නා වූ පූජාව තමයි අපරාධ මේ පාප පූජාව. அதாவது நஷ்ட ஈட்டை கொடுக்க முடியாமல் பண்ணுகிற தவறுகளுக்கு, பாவங்களுக்கு, ඒ කියන්නේ අපරාධය නිසා සිදුනා පාඩුව පිරිමහන්න බැරි කම නිසා කරන්නා වූ ඒ පූජාව அவற்றுக்காக ஆண்டவர் பாவ நிவாரண பலி என்று ஒன்று வைத்திருக்கிறார். ඔවුන් උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ පාප පූජාව කියලා පූජාවක් තබලා තියෙනවා. அதை அடுத்த வாரம் சொல்லிக் கொடுப்பேன். ඒක ලබන සතියේ කියලා දෙන්න. So those second kind of trespasses where you cannot recompense or you cannot compensate, those atrocities are dealt with the sin offering, of which I will explain next Sunday. But today let's talk about the sins that we commit where you can pay back. இன்று என்ன பார்க்க போகிறோம்? අද මොකද්ද බලන්න යන්නේ? நாம் தவறு செய்யும் போது, குற்றம் செய்யும் பொழுது, අපි අපරාධ කරනකොට திருப்பி கொடுக்க கூடிய அந்த தவறுகளை செய்தால், ඒ අපරාධය නිසා සිදුනා ඒ පාඩුව පිරිමහන්න පුළුවන් දෙයක් කරා නම් அதற்கான பலியாகிய குற்ற நிவாரண பலியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඒ උදෙසා සිදු කරන අපරාධ පූජාව ගැන අද ඔබට කියලා දෙන්න. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? இப்போ லேவியராகமம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தால், දැන් ලේවි පොතේ අපි 5 වෙනි පරිච්ඡේදය බැලුවා නම් 15வது வசனம் சொல்லுகிறது, 15 වෙනි පදයේ කියනවා ஒருவன் கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவைகளில் குற்றம் செய்து. යමෙක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ දේවල් ගැන වරදක් කොට. Let's read Leviticus chapter 5 and verse 15. Yeah. If a soul commit a trespass and sin through ignorance in the holy things of the Lord. அறியாமையினால் பாவத்துக்கு உட்பட்டால், නොදැනුවත්ව පව් කළොත් அவன் தன் குற்றத்து நிமித்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஸ்தலத்து சேக்கல் கணக்கின்படியே நீ அவன் மேல் சுமத்தும் அபராதம் எவ்வளவோ அவ்வளவு வெள்ளி சேக்கல் பெறும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவை குற்ற நிவாரண பலியாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டு வர வேண்டும். ඔහු තමාගේ අපරාධය උදෙසා සෙකෙල් හැටියට නුඹ නියම කරන රිදී ෂෙකෙල් ගන්ට රැලෙන් කැලල් නැති බැටළුවෙකු ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ගෙනවුත්. Then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver after the shekel of the sanctuary for a trespass offering. பரிசுத்தமானதை குறித்து தான் செய்த தப்பிதத்தினால் உண்டான நஷ்டத்தையும் செலுத்தி அதனோடு 1/5 பங்கையும் அதிகமாய் கூட்டி ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். வாவ். ශුද්ධ වූ දේ ගැන කළා වූ දෝෂයට වන්දි ගෙවීමක් කොට ඊට පහෙන් කොටසක් එකතු කර ඒක පූජකයාට දිය යුතුය. පූජකයාද අපරාධ
And he shall make amends for the harm that he had done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest. கர்த்தருடைய பரிசுத்தமானவைகளில் දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ දේව දෙසා ஏதாவது பரிசுத்த குலைச்சலா யாராவது செய்தால் මොනහරේ ශුද්ධකම අඩු වෙන යම් දෙයක් කවුරු කරා නම් அங்கு மோசே தீர்மானிக்கின்ற அளவின்படியே ஆட்டுக்கடாவை கொண்டு வந்து பலி கொடுக்க வேண்டும். ඒ මෝසස් තීරණය කරන විදිහට බැටළුවෙක් ගෙනල්ලා පූජා කරන්න ඕනේ. அது போக ඒ වගේම நஷ்ட ஈட்டையும் செலுத்தி ඒ පාඩුවත් එකතු කරලා 1/5 அதிகமாயும் செலுத்த வேண்டும். ඒ වගේ 5 ගුණයක් වැඩිපුර ගෙවන්න ඕනේ. Do you understand that? You know, when somebody commits something against the holiness of God, they have to give the offering, the value of the thing, the damage, and 1/5 more. 1/5 is 20%. 5/1 என்றால் 120. එකෙන් පහක් කියන්නේ 120ක්. உதாரணமாக උදාහරණයක් විදිහට இப்போ இதுதானே கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் இங்கே. දැන් මෙහි දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධ ස්ථානය කියන්නේ මෙතනනේ. இப்போ இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இந்த ஒரு பரிசுத்த ஏதாவது ஒரு பொருளை நான் உடைத்து விட்டேன். දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙනා වූ සුද්ධ වූ යම් දෙයක් කඩලා කැඩෙනවා. அப்போ நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? එතකොට මොනවද කරන්න ඕනේ? ஒரு ஆட்டை பலி செலுத்தவும் வேண்டும். එක බැටළු පැටයක් පූජා කරන්නත් ඕනේ. இதனுடைய விலை 10,000 ரூபாய் என்று வைப்போமே. දැන් මේකේ මිල ඇවිල්ලා 10000ක් කියමුකෝ. 10,000 ரூபாயையும் கொடுக்க வேண்டும். ඒ රුපියල් 10000ක් ගෙවන්න ඕනේ. அதில் 1/5 10,000ல் 1/5 என்றால் இன்னும் ஒரு 2,000. ඒකෙන් පහෙන් ගුණයක් කියන්නේ 20000ක්. அப்போ 12,000 நான் கொடுக்கவும் வேண்டும். 12000ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ. 2000ක්. නෑ නෑ total 12,000 මේකේ වටිනාකම 10,000යි. ඉස්සල 20000. තව ඉස්සල 20000ක් කිව්වේ 2000ක්. පහෙන් එකක් කියන්නේ 2000යි. 10යි මෙතන 10000යි 12000. 12,000 දෙන්න ඕනේ. So if this product is 10,000 rupees worth, then if I damage this, it's a holy object, then I have to offer a sacrifice, and then I have to buy this back for 10,000 rupees and pay another 2,000 1/5, which is 2,000 rupees extra. இப்போ விளங்குதா ஆண்டவர் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறார் என்று? දැන් තේරෙනවා දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර අවධානයෙන් ඉන්නවද කියලා. விசேஷம் என்னவென்றால் 15வது வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? විශේෂත්වය මොකද්ද? 15 පදේ. 15 වෙනි පදේ මොනවද කියලා දෙන්න කියනවා නම් அறியாமல் செய்தாலும் அவ்வளவுதான். දන්නේ නැතුව කරත් එච්චර තමයි. So it says in verse 15, even if you commit without knowing, that's what you have to do. இன்னொன்று பாருங்கள், நீங்கள் 17வது வசனத்தை பாருங்கள். 17 වෙනි පදේ බලන්න. ஒருவன் செய்ய தகாததென்று கர்த்தருடைய கட்டளைகளினால் விலக்கப்பட்ட யாதொன்றையும் செய்து பாவத்திற்குட்பட்டால், යමෙක් පවකොට ස්වාමීන් වහන්සේ නොකරන්ට අනකල දෙවියන් යමක් කළොත්, And if a soul sin and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, அவன் அதை அறியாமையினால் செய்தாலும் அவன் குற்றமுள்ளவனாயிருந்து தன் அக்கிரமத்தை சுமப்பான். ඔහු එය නොදැන සිටිය නමුත් වැරදිකාරයෙක්ව තමාගේ අයුතුකම දැරිය යුතුය. though he wished it not, yet he is guilty and shall bear his iniquity. இந்த தெரியாம செஞ்சிட்டேன், අර දන්නේ නැතුව කරා இது ஆண்டவர்கிட்ட செல்லுபடியாகாது. මේක දෙවියන් වහන්සේට හරියන්නේ නැහැ. I didn't know that I shouldn't do. விளங்குதா? තේරෙනවද? தெரியாம பண்ணிட்டேன். දන්නේ නැතුව කරේ. தெரியாம பண்ணிட்டாலும் அவனே நீ குற்றவாளி அவ்வளவாய் சொல்லுது. දන්නේ නැතුව කරත් පුතේ ඔබ වැරදිකාරයෙක්. உண்மைதானே? ඇත්තනේ. இப்போ படு வேகமாக வாகனத்தை செலுத்திக் கொண்டு போகிறீர்கள். දැන් ඉතා අධික වේගයෙන් වාහනයක් කෙලවගෙන යනවා. ஒரு 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 வளைவிலே அடுத்த பக்கத்தில் ஒரு வாகனத்தை முந்தி கொண்டு போகிறீர்கள். දැන් මේ වංගුවකදී අනිත් පැත්තෙන් යන මේ පැත්තෙන් යන වාහන ඉස්සර කණ්ඩ හදනවා. அந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பெரிய பஸ் வருகிறது என்று தெரியாவிட்டாலும் மோதுவீர்கள் தானே? ඒතර එහා පැත්තෙන් තව ලොකු බස් එකක් එනවා කියලා දන්නේ නැති වුණත් හැප්පෙනවනේ. தெரியாம தானே நான் வந்தேன், அது எப்படி பஸ் முட்டும்? ඒක මම දන්නේ නැතුව නේ එහෙම කොහොමද බස් එක හැප්පෙන්නේ? If you drive mad and if you are hit, if you are on a head-on collision with another vehicle, even if you did not know that another vehicle is coming your way, you will die. விஷத்தை குடித்து பாருங்க, தெரியாமல் விஷத்தை குடிச்சா? දන්නේ නැතුව වහබිව්වනම් அது தெரியாம தானே குடிக்கிறோம், சாக மாட்டோம். சிச்சி දන්නේ නැතුව විශේෂ මැරෙන්නේ தெரிஞ்சு குடிச்சா தான் சாகு. නැහැ. දැනගෙන විවන තමයි මැරෙන්නේ. அப்படியா? එහෙමද? தெரியாம குடிச்சாலும் சாவு தான். දන්නේ නැතුව බිව්වත් මරණය තමයි. Even if we take poison without knowing it is poison, we will die.
அப்போ அதுகளுக்கு மட்டும் தெரியாம ஆனா ஆண்டவருடைய விஷயத்துக்கு மாத்திரம் தெரியாம பண்ணி விட்டேனா அதான். ඒතර ඒවට විතරක් දන්නේ නැතුව කරා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් වලට දන්නේ නැතුවනේ කරේ. நான் அவரோட பொருள் எடுத்தேன் தெரியாம எடுத்துட்டேன். මම එයාගේ දෙයක් ගත්තා දන්නේ නැතුව ගත්තේ. ஆமா அவனுக்கு தெரியாம எடுத்த நீ. ඔව් එයාට දන්නේ නැතුව තමයි ගත්තේ. விளங்குதா? தெரிஞ்சனால தானே கள்ளத்தனமா எடுத்த நீ. දන්න නිසානේ හොරෙන් ගත්තේ. நான் தெரியாம போயிட்டு அவளோட படுத்துட்டேன். මම දන්නේ නැතුව ගිහලා එයාත් එක්ක නිදාගත්තේ. அவ பிரெக்னன்ட் ஆகுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලාගේ මං හිතුවේම නැහැ. நீ நினைக்கவே வேண்டாம், அப்படிதான் நடக்குது உலகத்துல. ඔයා හිතන්න මේවා එහෙම තමයි ලෝකෙ වෙන්නේ. எந்த காலத்துலயும் எவன் எவளோட படுத்தாலும் அவ பிரெக்னன்ட் ஆகுவா. කොයි කාලේ කවුරු කාගෙත් එක්ක නිදාගත්තත් ඇය ගර්භණී වෙනවා. வணங்குதா உங்களுக்கு? தெரியாம நான் படுத்துட்டேன் எவனாவது சொல்ல முடியுமா? මම දන්නේ නැතුව නිදාගත්තේ කාටද කියන්න You පුළුවන්ද? cannot say I didn't know, I stole without knowing. You know, I got into sexual sin without knowing. I killed somebody without knowing. தெரியாம கொன்னுட்டேன். දන්නේ නැතුව මැරුවා. சில பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த சிகரெட் ஐயோ இது என்னை விடுதே இல்லை. සමහරු කියනවා මේ සිගරට් එක ගැන අයියෝ මට අතාරින්නම නෑ බෑ. නෑ එයා සිගරට් එක මාව අතාරින්නේ නෑ. සිගරට් එක මාව අතාරින්න. வணங்குதா? சொல்றேன் கேட்டிருக்கீங்களா? අහලා තියෙනවද එහෙම? ஐயோ இது சாராயத்தை அந்த சாராயம் என்னை விடுதே இல்லை. අයියෝ මේ අරක් කෑල්ල මාව අතාරින්නේ නැහැ අපෝ මේ අරක්කු. நீ தான் சிகரெட்டை விடுற இல்லை, நீ தான் சாராயத்தை விடுற இல்லை. ඔබ තමා සිගරට් එක අතාරින්නේ නැත්තම් උඹ තමා මේ අරක්කු අතාරින්නේ නැතුව அது ඉන්නේ. கடையில இருந்து மேல வந்து பறந்து வந்து வாயில நீக்குதா. ඒක කඩේ ඉඳලා මෙහෙම ඇවිල්ලා පියාඹලා එහෙම රැඳිනවලු කටේ. வணங்குதா? சாராயம் வந்து அது தானா ஊத்துப்பட்டு புஷ்க்குன்னு வந்து குடிக்கப்படுதா? இல்லையே, நம்ம தான் பணம் கொடுத்து வாங்கி அதை செஞ்சுவிட்டு தெரியாம செஞ்சுட்டேன். අරක් කෑල්ල එහෙම කඩේ ඉඳලා මේ පියාඹලා මේ වැක්කිල්ල විතර විස්කාලා එහෙම පේනවද නැහැ. අපි තමයි ඒකට වියදම් කරලා අරන් ඇවිල්ලා බොන්නේ. வணங்குதா? So you know those many people when they commit their sins they know. Although they say they don't know, they know. So that's why God says even if you don't know, I don't care, you are still guilty. தெரியாமல் நீங்கள் செய்தாலும் குற்றங்களுக்கு நீங்கள் அதற்கு பொறுப்பாளிகள். දන්නේ නැතුව ඔබ කරත් යම් වරදකට ඒකට ඔබ වගකිය යුතු පුද්ගලයා වෙනවා. சரி, இப்போ 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு, லேவியராகமம் 7வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். දැන් අපි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. Leviticus chapter 7. Let's read a little bit about the trespass offering and compare it with the sacrifice of Jesus. குற்ற நிவாரண பலியை இயேசுவினுடைய பலியோடு கொஞ்சம் நாங்கள் சேர்த்து பார்ப்போம். ලෙවි කතාව 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි අපරාධ පූජාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරණයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා බලමු. முதலாவது வசனம். පළවෙනි පදය. குற்ற நிவாரண பலியின் பிரமாணம் என்னவென்றால் அது மகா பரிசுத்தமானது. අපරාධ පූජාව පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාව මේය. එය අතිශුද්ධය. Likewise, this is the law of the trespass offering. It is most holy. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයිනේ. இந்த பலிகளில் குற்ற நிவாரண பலி மகா பரிசுத்தமான பலி என்று வேதமே சொல்லுகிறது. මේ පූජාවලින් අපරාධ පූජාවිල්ලා අතිශුද්ධයි කියලා බයිබලයේම කතා කරනවා. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? இந்த மற்றவர்களுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத தவறை ஒருவன் செய்தாலும் අනිත් කෙනාට පාඩුව පුරවන්න බැරි අපරාධයක් තව කෙනෙක් කරා නම් அதை கூட இந்த பலி மூடுகிறது. ඒක පවා මේ අපරාධය තුලින් වහලා දමනවා. You know, this trespass offering is covering the wrongs that we commit against others even when we are not able to pay them back. பயங்கரம் இல்லையா? அப்போ அது பரிசுத்தமான பலி, அதுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்ற மிருகம் ரொம்ப தூய்மையான ஒரு மிருகமாக இருக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ මේ අපරාධ පූජාවට ගෙන්නා ඔය සත්‍ය ඊට මේ පිරිසිදු තිබිය යුතුයි. ஆண்டவராகிய இயேசு நமக்காக குற்ற நிவாரண பலியாய் மரித்தார். දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ උදෙසා ඒ අපරාධ පූජාවේදී මැරුණා. அப்ப குற்ற நிவாரண பலியை செலுத்துபவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඒතර අපරාධ පූජාව කරන කෙනා මොනවද කරන්න ඕනේ? அவர் அந்த பலியையும் செலுத்தி එයා ඒ පූජාවත් සිද්ධ කරලා அதற்கான நஷ்ட ஈட்டையும் செலுத்த வேண்டும். ඒ උදෙසා ගෙවිය යුතු ඒ මේ මිලයක් ගෙවන්න ඕනේ. So the trespass offering is sacrificed and the person has to pay back the loss. ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன செய்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොනවද කරේ? அவர் குற்ற நிவாரண பலியாய் நமக்காய் மரித்து උන්වහන්සේ අපරාධ පූජාව ලෙස අපි උදෙසා මැරිලා நம்மால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நஷ்டங்களையும் அவர் ஈடு செய்கிறார். අපි ගෙවිය යුතු ඒ පාඩුව උන්වහන්සේ ගෙවලා දැම්මා.
He is not only dying on our behalf as the trespass offering, but also he is compensating the victims also. இதனால் தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் திக்கற்றவர்களதும் විදවයිகளதும் දේවනායි இருக்கிறார் என்று. ඒක තමයි බයිබලයේ කියලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ වැඳපුවන්ගේ සහ ඒ කිසි සරණක් නැති අයගේ සරණව සිටිනවා කියලා. That is why the Bible says he is the refuge to widows and the helpless. Okay? இன்னும் ஒன்றை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். තව එක දෙයක් ඔබට කියන්න කැමතියි. இந்த பலியை எங்கே செலுத்தினார்கள்? මේ පූජා කොහෙද සිද්ධ කරේ? இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்க. දෙවෙනි පදේ කියවන්න. சர்வாங்க தகன பலி கொல்லப்படும் இடத்தில் குற்ற நிவாரண பலியும் கொல்லப்பட வேண்டும். ඔහු දවන පූජාවේ සතා මරණ තැනදී අපරාධ පූජාවේ සතාද මරත්වා. In the place where they kill the burnt offering, shall they kill the trespass offering. Okay, then where was the burnt offering offered? அப்போ சர்வாங்க தகன பலி எங்கே கொடுக்கப்பட்டது? එතකොට මේ ශාන්ති පූජාව කොහෙද කරේ? 1:11 வாசிங்க. லேவியராகமம் 1:11. Leviticus 1:11. ලෙවි පරිච්ඡේද 1:11 වෙනි පදේ කියවන්න. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பலபீடத்தின் வடபுறத்தில் அதை கொல்ல கடவன். ඔහු පූජාසනට උතුරු පැත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඌ මැරිය යුතුය. And he shall kill it on the side of the altar northward before the Lord. உங்களுக்கு தெரியுமா ඔබ දන්නවද? கோல்கோதா கல்வாரி எங்கே இருக்கிறது என்று? ගෝල්ගොතා එහෙම නැත්නම් කල්වාරි කන්ද කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? எருசலேம் தேவாலயத்தின் வடதுபுறத்தில் இருக்கிறது. යෙරුසලම් දේවාලයට නැගෙනහිරින් උතුරේ. උතුරෙන් තිබෙන්නේ. තාමත් දෙමළ භාර්යාවක් ඕනේද ඔයාලට? උතුරු දකුණ දන්නේ නැහැ. වම දකුණ දැන් දන්නවද? අර අප්‍රදිග පෙරදිග ඒකයි ගණන් කරන්න දන්නේ. கவனிங்க. வடக்கு புறத்திலே எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு வடக்கு புறத்திலே கல்வாரி இருக்கிறது. යෙරුසලම් දේවාලයට උතුරු පැත්තේ තමා ගොල්ගොතා තිබෙන්නේ. அங்கே தான் இயேசு பலியானார். ඒ තමා යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ. பாருங்கள் எப்படி வேதம் பழைய ஏற்பாடு எப்படி புது ஏற்பாட்டில் நிறைவேறுகிறது என்று. බලන්න කොහමද ඒ පරණ ගිවිසුම සම අලුත් ගිවිසුම අතර සම්බන්ධතාවය දෙවියන් වහන්සේ කොහමද ගොඩනගන්නේ කියලා. You know, Jesus died on Calvary, which is located towards the north from the temple. So he died just as a trespass offering on the northern side of the temple. ஆண்டவராகிய இயேசு அப்படியே அந்த பலியை நிறைவேற்றுகிறதை பார்க்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද ඒ පූජාව සම්පූර්ණ කරේ? இப்போ ஆறாவது வசனத்தை பாருங்கள். දැන් 6 වෙනි පදය බලන්න. Let's look at verse 6. ஆசாரியரில் ஆண் மக்கள் யாவரும் அதை புசிப்பார்களாக, அது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் புசிக்கப்பட வேண்டும், அது மகா பரிசுத்தமானது. வாவ்! පූජකයන් අතරේ සියලු පිරිමින්ට එයින් කන්ට පුළුවන්. ශුද්ධ වූ තැනකදී ඒ කෑ යුතුය. එය අතිශුද්ධය. Every male among the priests shall eat thereof. It shall be eaten in the holy place. It is most holy. புதிய ஏற்பாட்டிலே අලුත් ජීවිසුමේ நாம் எல்லாருமே අපි හැමදෙනාම ஒரு விதத்தில் ஆண்கள், එක පැත්තකින් පිරිමි, ஒரு விதத்தில் பெண்கள். தெரியுமா? ඒ වගේම එක පැත්තෙන් කාන්තාවන්. You know, in the New Testament, all of us are on the one hand males and on the other hand females. இப்போ புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே வந்தால் දැන් අලුත් ජීවිසුම තුලට ආවනම් யூதன் என்றும் இல்லை, கிரேக்கன் என்றும் இல்லை, යුදෙව් කියලාත් නැහැ, ග්‍රීක් කියලාත් නැහැ, ஆண் என்றும் இல்லை, பெண் என்றும் இல்லை. පුරුෂයෝ කියලාත් නැහැ, ස්ත්‍රීන් කියලාත් නැහැ. There is no Greek or Jew, there is no male or female in the kingdom of God. In a spiritual sense, ஆவிக்குரிய ரீதியாக, ඒ කියන්නේ ආත්මිකව, சரீர பிரகாரமாக ஆண் உண்டு, பெண் உண்டு. ශරීර ප්‍රකාරව ගැහණු පිරිමි කියලා තියෙනවා. ஆவிக்குரிய ரீதியில் ආත්මිකව ஏன் ஆண் என்றும் இல்லை, பெண் என்றும் இல்லை என்று இருக்கிறது தெரியுமா? ඇයි මේ ගැහණු පිරිමි කියලා නැත්te කියලා දන්නවද? நம்முடைய இந்த ஆண், நம்முடைய இந்த பெண், இதை சரீரத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். අපේ මේ ස්ත්‍රීන් එහෙම නැත්නම් පුරුෂයන් කියන ඒ ලිංගිකත්වය අපි ශරීරයත් එක්ක මෙහෙම නවත්ව ගත In the New Testament, we have to stop our gender only physically. Physically, the man is a man and the woman is a woman. ஆனால் ஆவியில் එනමුත් ආත්මයෙන් எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் ஆண்கள், எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் பெண்கள். අපි හැමෝම එක පැත්තකින් පුරුෂයන්, තවත් පැත්තකින් ස්ත්‍රීන්. But spiritually, all of us are men and women. பெண்கள் எப்படி? කාන්තාවන් කොහොමද? இயேசுவின் மனவாட்டி. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනමාලිය. இப்போ இயேசுவின் மனவாட்டி என்பது பெண்கள் மாத்திரமல்ல. ඒතකොට යේසුස් වහන්සේගේ මනමාලිය වෙන්නේ කාන්තාවන් විතරක් නෙවෙයි. நானும் இயேசுவின் மனவாட்டி தான்.
මමත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනමාලිය තමා. அப்போ மனவாட்டி என்று வரும் பொழுது நான் ஆண் அல்ல நான் பெண். விளங்குதா? එතකොට මනමාලිය කියද්දි මම පුරුෂයෙක්. එහෙම නැත්නම් පිරිමි කෙනෙක් නෙමෙයි මම කාන්තාවක්. We are all the bride of Christ. Not only the women, but also the men. Even I am a bride of Christ. So we are women in a spiritual sense. அதே போல ඒ වගේම ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தேவனுக்கு நாம் அனைவருமே மகள்மார் கிடையாது. ආත්මිකව දෙවියන් වහන්සේට අපි හැමෝම පුත්‍රයෝ දියණියන් නෙවෙයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? Spiritually God has no daughters. We are all huyos, sons. Okay? வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. அதே போல ඒක බයිබලේ පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වගේම பேதுரு புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது පේදුරු පොතේ කියනවා நாம் அனைவரும் ஆசாரியர்கள் என்று. අපි හැමෝම පූජකයෝ කියලා. ஆசாரியர்கள் யார்? පූජකයෝ කියන්නේ කවුද? ஆண்கள். පුරුෂ පාර්ශවය. And the book of 1 Peter says that we are all priests, and priests in the Bible were always men. So when it says we are priests, we are men, males. Even the ladies are priests because they are men. பெண்கள் கூட ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஆண்கள் ஏன் என்றால் அவர்கள் ஆசாரியர்கள். ඒ කියන්නේ කාන්තා පාර්ශවය පවා ආත්මිකව පුරුෂයන් ඇයි කියනවනම් ඔවුන් පවා පූජකයෝ. அப்போ இந்த குற்ற நிவாரண பலியாய் செலுத்தப்படும் அந்த ஆட்டின் உடலை ඒතර අපරාධ පූජාවට කරන්නා වූ මේ බැටළුවාගේ ශරීරය அந்த கொழுப்பு குடல் அது இது எல்லாவற்றையும் எரிக்க வேண்டும். ඒ තෙල් එහෙම නැත්නම් බඩවැල් ඒ හැම දෙයක්ම පූජා මේ දවන්න ඕනේ. ஆனால் அந்த மாம்சத்தை එනමුත් ඒ ශරීරය ஆசாரியர்கள் புசிக்க வேண்டும். පූජකයන් කැමඩ ගත යුතුයි. So in a trespass offering, all the internal organs, the intestines and all the other organs of the animal are to be burnt, but the flesh to be eaten. Wow! அதைத்தான் திருவிருந்திலே நாங்கள் செய்கிறோம். ඒක තමයි අපි මේ රාත්‍රී භෝජනය තුල සිදු කරන්නේ. அதனால் தான் இன்றைக்கு திருவிருந்து எடுக்க போகிறோம். ඒ නිසා තමයි අද දවසේ අපි රාත්‍රී භෝජනය ගන්න යන්නේ. That is what we are doing through the Holy Communion. We are eating the body of the lamb that was slain for us. எங்களுக்காக உயிர் நீத்த அந்த குற்ற நிவாரண பலியாகிய ஆட்டினுடைய அந்த மாம்சத்தை நாம் புசிக்கிறோம். අපි උදෙසා මැරුණා ඒ බැටළුවාගේ ශරීරය අපි භුක්ති විඳින්න යනවා. இயேசு என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? என்னுடைய சரீரம் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்றார். මේක නුඹලා උදෙසා කැන්නව මාගේ ශරීරය කියලා කිව්වා. This is my body that is broken for you, says Jesus. அப்போ அதுதான் அந்த 6வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. එහෙමනම් 6 වෙනි පදේ ඒක තමයි කියන්නේ. கடைசியாக අවසාන වශයෙන් 8வது வசனம், 8 වෙනි පදය lastly verse 8, ஒருவனுடைய சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்தின ஆசாரியன் தான் செலுத்தின தகன பலியின் தோலை தனக்காக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். යම් පූජකෙක් යම් කෙනෙකුගේ දවන පූජාව ඔප්පු කරන්නේද ඒ පූජකයා ඔහු පිදු දවන පූජාව සතාගේ හැම ලැබිය යුතුය. And the priest that offereth any man's burnt offering, even the priest shall have to himself the skin of the burnt offering which he had offered. அந்த தோல் எதை குறிக்கிறது தெரியுமா? ඒ හැම මොකද්ද නියෝජනය කරන්න දන්නවද? ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரத்துக்கு வரும்போது උප්පත්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදය එද්දී ஆதாமும் ஏவாளும் குற்றம் செய்தபடியினால் ආදම් සහ ඒව අපරාධ සිදු කළ නිසා அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து ඔවුන් තමුන් නිර්වාස්ත්‍ර බව දැනගෙන அத்தி இலையை கட்டி கொண்டார்கள். අත්තික්කා කොළ වලින් මේ වසාගත්තා. ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? ஒரு மிருகத்தை அடித்து அந்த தோலை இவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டார். එක සතෙකු අරගෙන වෙලා ඒ සතාගේ හැමින් ඔවුන්ට මේ ඔවුන් නිර්වාස්ත්‍ර බව වැසුවා. நிர்வாணத்தை மூடுகிற தோல் தான் இந்த குற்ற நிவாரண பலியின் அந்த மிருகத்தின் தோல். ඒ නිර්වාස්ත්‍රයේ වසන ඒ හැම තමා ඒ අපරාධ පූජාවේ දක්වන්නා වූ ඒ හැම. In Genesis 3 we know that when Adam and Eve committed the trespass, God had to clothe them with the skin of an animal that he slaughtered when Adam and Eve were just wearing some fig leaves. So the skin signifies covering of the nakedness, the spiritual nakedness. ஆவிக்குரிய அந்த நிர்வாணத்தை மூடும் அந்த தோல் தான் இயேசுவினுடைய அந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற தோல். ඒ කියන්නේ ආත්මික අපේ නිර්වාස්ත්‍ර භාවයේ වසන හැම තමා මේ බැටළු පැට වගේ හැම නියෝජනය කරන ඒ හැම. நான் இதை விட ஆழமாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கத்தான் நினைத்திருந்தேன். මේට වඩා ගැඹුරින් ඔබට කියලා දෙන්න තමයි හිතුවේ. ஆனால் நாட்டின் சூழ்நிலை கருதி නමුත්
මේ රටේ පවතින තත්ත්වය නිසා போலீசாரை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ඒ පොලිස් නිලධාරීන් යැවිය යුතුයි. ஆகவே 12 மணிக்குள்ளே நான் முடிக்க போகிறேன். ඒ නිසා 12 වෙනකොට අවසන් කණ්ඩ යනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு?